यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऐसे ही और यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा और अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सो गाइज सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं ब्लाइंड टेक उड़ान के सभी परिवार की ओर से, ब्लाइंड टेक उड़ान के समिति की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और उन लोगों को भी थैंक यू स्पेशली तौर पर जो कल से ही जन्मदिवस की एडवांस में शुभकामनाएं देते आ रहे हैं। उन सभी को जो है मेरे तरफ से स्पेशली जो है मेरे तरफ से ये उनको थैंक यू। और ब्लाइंड टेक उड़ान समिति की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं लुकआउट के बारे में बात करूंगा। लुकआउट एक गाइस विजुअली इम्पेयर्ड के लिए असिस्टिव एप्लीकेशन है जो कि करेंसी को रिकग्नाइज करने और डॉक्यूमेंट को रिकग्नाइज करने, टेक्स्ट रिकग्नाइज करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, ये विजुअली इम्पेयर्ड द्वारा खास करके स्पेशली डिज़ाइन किया गया है गूगल के द्वारा। तो आज के इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत से लोग जानते होंगे, तो जो जानते हो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दे, लेकिन जो नहीं जानते, जानना चाहते, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को गाइस लुकआउट का एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, जा करके वहाँ से एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हो। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। फीमेल के लिए भी डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा, वो भी चाहे तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त निरंजन चौधरी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो गाइस सिंपल सा हम लुकआउट को ओपन करते हैं। तो हम चलेंगे लुकआउट में, Lookout. ओपन करेंगे। Lookout onboarding 1 of 2. Lookout. Describe onboard. Stop. 16. Next. Describe. Next. Describe your images in detail. नेक्स्ट करेंगे। Lookout onboarding 2 of 2. Your. No thanks. I agree. आई एग्री क्लिक Loading करेंगे। 3 full stop. Permission request on while using the app. While using the app. Why using this app? Lookout onboarding 2 of 2. Choose an account. Info.blintech in a G. Add account. Cancel. OK disabled. Add account. Add account. ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। Cancel. OK. Ticked. Add info. Naranjan Jodhurist. Ticked. Add account. OK. Lookout onboarding 2 of 2. क्लिक किया। Lookout text mode. Low light. Flashlight on. Help. Signed in as block. Learn how to use Lookout. Dismiss banner. डिसमिस Map करेंगे। selected. View. Recent. Stop record. 1 minute. Text. थोड़ी सी Flashlight off. Smart video editor. Overview. Open. Lookout. हाँ, मैं थोड़ी Lookout सी text टेक्स्ट mode. स्पीच की जो स्पीच Low है light. उसको Flashlight on. करता हूँ। Words. Characters. Speech rate. Speech rate 370. Text. Change language. English. Help. Signed in as blind. Turn camera off. Turn camera on. Flashlight off. अब देखिए यहाँ पे जो है Selected. View. यहाँ पे सेलेक्ट है व्यू। Reasons. यहाँ पे कुछ टैब दिए हैं Stop recording. जिसको सेलेक्ट कर सकते Turn camera on. Signed in as blind. Help. Change language. Text. Select mode. हैं। हाँ, Text. Select mode. यहाँ से मोड है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। Text. टेक्स्ट पर सेलेक्ट है। Change language. English selected. चेंज लैंग्वेज है, इंग्लिश है। Help. हेल्प ले सकते हो। Signed in as blind. Naranjan Jodhurist 123. ये Turn camera on. मेरा अकाउंट है, ये टर्न कैमरा है। ऑफ ऑन करके जो है चेकआउट कर सकते हो। Selected. View. व्यू है, Reasons. रिसेंट है, Stop recording. Window start जो recording. रिसेंट में Reasons. Window चेकआउट lookout किए text mode. होंगे। हम टेक्स्ट Selected. है Help. Text. तो जो है कोई टेक्स्ट हालांकि मेरे पास है नहीं कि मैं चेकआउट करूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ और मोड पे देखता हूँ। Select mode. Menu. Lookout. Ticked. Text. Documents. डॉक्यूमेंट्स है, Explore. Data.
Currency. करेंसी है, Food labels. फूड लेवल्स है, फूड वगैरह वगैरह जो होगा तो आप चेकआउट कर Images. सकते हो, Data. Stop इमेजेस recording. चेक कर Windows सकते start हो। recording. तो इसमें से Food. हम Currency. डॉक्यूमेंट वाला पे Documents. सेलेक्ट करते हैं। Documents. Not take. Look up documents mode. Documents. Change language. English selected. मैं ज़रा जो है मैं कोई डॉक्यूमेंट्स चेकआउट करता हूँ, देखता हूँ क्या सही हो रहा है कि नहीं। तो मैं कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से ले लेता हूँ, है ना। एक सेकेंड। ज़रा डॉक्यूमेंट जो है ढूंढने में टाइम लग रहा है। हाँ, एक डॉक्यूमेंट जो है लगता है मिल गया है। चलिए मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया हूँ, देखते हैं। Help. Signed in as blind text. Turn camera on. टर्न कैमरा ऑन करेंगे। Turn camera off. Move device towards bottom right. Move device right. Move right. Too close. Move device away. Too close. Move away. Try taking a photo to scan what's in view. Move away. Move away. Move away. Move device towards bottom left. Try taking a photo to scan what's in view. Too close. Move device away. Too close. Move away. Move away. Can't detect text. Selected. View. Turn camera off. Move away. Turn camera on. Selected. Turn camera on. Turn camera off. Move device towards bottom right. Too close. Move device away. Too close. Move away. Can't detect text. Can't detect text. ये डिटेक्ट कर पा रहा है लगभग। Can't detect text. Selected. View. Reasons. Can't stop recording. 5 minutes. Select. Documents. Change language. English. Help. Change language. English selected. Can't help. Signed in as blind text and author. Take photo. Turn camera off. Take photo. फोटो ले सकते Can't हैं। detect text. Can't detect text. फोटो लिया मैंने। Turn camera off. Selected. View. Reasons. Stop. 6. Documents. Change language. Help. Signed in as blind text and can't take photo. Signed in as blind text and take photo. Can't detect text. Turn camera off. Move device towards bottom left. Turn camera on. Selected. View. व्यू है। Selected. Reasons. Stop. Reasons. 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 No. View. No reason items found. View. Selected. Reasons. View. तो यहाँ पे कुछ सेलेक्ट जो Look up documents mode. है नहीं है, तो इस तरह से जा करके जैसे आप मेरा लगता है वहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, तो इसलिए जो है नो डिटेक्टेड कर लिया क्योंकि नहीं पहचान पाया। लेकिन Selected. इस तरह View. से आप जब उसके सामने जो है लगभग 7 इंच या 10 इंच के दूरी पे जब आप कैमरा के ऑन करके रखोगे डॉक्यूमेंट तो पढ़ करके बताएगा आपका। Turn camera on. Help. Change documents. Select mode. Menu. Lookout. सेलेक्ट मोड वाला ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, सेलेक्ट करेंसी Text. वाला देखेंगे। Ticked. Documents. Explore. Data. Currency. करेंसी वाला Currency. Not ticked. Currency. Change currency. US. Help. Change currency. US. यहाँ से जा Currency. करके करेंसी को चेंज कर Currency. दें। Not. Cancel. Confirm. Cancel. Not ticked. Euros. Not ticked. Indian rupees. Tick. Not. Cancel. Confirm. Download data. डाउनलोड होगा ये। Download data. The user. Not now. Download. डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। Download started. Look up currency mode. Help. Signed in. Start. Sign. Help. Change currency. Change currency. Change currency. Indian rupee selected. Help. Signed in as blind text. Turn camera on. Selected. Reasons. Stop recording. 7 minutes. Stop recording. यहाँ पे हम कुछ करेंसी दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। लुकआउट जो है एक्सेसिबल है, लेकिन कभी कभी ये काम करना जो है बंद कर देता है, गुस्सा हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या ये काम करता है। मैं कुछ
करेंसी यहाँ से जांच करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो टर्न कैमरा 8 को ऑन minutes. 60. करिए। Stop. Reset. Selected. View. Turn camera on. Turn camera off. Selected. Turn camera off. Turn camera on. Turn camera off. 100 rupees. 100 rupees. 100 rupees. चलिए ये थोड़ा कुछ काम किया, है ना। तो यहाँ पे जो है मैं कोई एक और 2 करेंसी दिखाऊंगा, इसको देखता हूँ कि क्या ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक करेंसी इसको दिखाता हूँ। 10 rupees. 10 rupees. तो चलिए इसने बताया जो भी, है ना। तो इस तरह से Selected. जो है View. Turn. Help. Change. Currency. Select mode. Menu. Explore. Data. Ticked. Currency. Food labels. Images. कोड Data. लेवल है, इमेजेस से देख Stop सकते record. हो। Images. Food. Tick. Explore. Data. Text. Documents. डॉक्यूमेंट के अंदर Documents. हम Update. Look up documents mode. Documents. सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। Can detect text. डिटेक्ट नहीं कर रहा है। Change language. English selected. Can detect text. Help. Signed in as blind text. Take photo. Turn camera off. Can detect text. Can detect text. Can detect text. Can detect text. Can detect. Selected. View. Move device left. Move device towards bottom left. Move towards bottom left. Bottom left. Try taking a photo to scan what's in view. Bottom left. Turn camera off. To close. Turn camera on. चलिए मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे पता नहीं क्या डिटेक्ट कर रहा था, हालांकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं था वहाँ पे, है ना। Signed in as blind text. Help. Documents. Select mode. यहाँ से फोल्ड लेवल्स भी चेक कर सकते हो, इमेजेस भी चेक कर सकते हो, ठीक है। Menu. Lookout. Text. System launcher. तो ये था लुकआउट। इसमें मैंने करेंसी वाला दिखाया Stop recording. Windows start recording. क्योंकि डॉक्यूमेंट वाला थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है ना। लेकिन आप चेकआउट कर सकते हो सकता है आप में बेटर काम करता है, ठीक है। तो मेरा नाम था नीरज चौधरी, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।